Baik. Eka ya tadi ya? Yes, sir. Eka, how many people are there in the class now? Berapa orang? 16. 15. 15. Yeah. 16. Yeah, 16. Yeah. Actually, how many people will follow structure subject? 19. Oh, 19. Yeah, 19. Yeah. Is it okay the weather in Selat Panjang now? Yeah. How's the weather? The weather is good? Good. Yeah, okay. Hot, sir. Hot. Oh, hot, yeah. I hope all of the students will enjoy for this program. Yeah. Okay, yeah. And yeah, about my planning, actually I will come to Selat Panjang on Thursday 20 of June from Jakarta early in the morning. Maybe we'll arrive in Batam. We'll arrive in Batam at about 8 o'clock, and after that through the sea until Selat Panjang, maybe afternoon or I don't know, maybe in the evening or afternoon. It depends into the transportation. And I hope I will meet all of the students there from 20th of June until 24th of June. Okay, we will start today. Yeah. Are you ready? Ready, sir. Yeah, okay. What kind of subject? Structure. Yeah, structure. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, yeah. Eka, could you mention the name several students who attend in your class? Fitri, beside Fitri, Fitriani. Fitri. Yes, Fitri. Fitri aja, sir. Fitri. Oh, Fitri. Beside Fitri, Siti Aisyah, Mariani. Okay. Beside Mariani, could you mention again? Fitri, Siti Aisyah, Mariani. Yes, sir. Yeah, okay. And who is the chief of this class? Who is the chief of this class? Syahid. Muhammad Nur Syahid. Muhammad? Muhammad Nur Syahid, ya. Muhammad Nur Syahid, ya. Muhammad Nur Syahid. Are you ready, sir? Yeah, okay. Before talking about structure, have you ever studied about structure 1, 2 until 4? Ya. Tapi materinya cuma dapat yang structure 4, sir. Structure 1, 2, 3 nggak dapat. Iya, oke. Iya. Eka, do you still remember until what kind of material did you find about structure? Ya. Have you ever studied about clauses? Close. Like as adjective clause, noun clause, noun clause and the others.
Eka, how many student of English department will give a presentation in proposal? Do you know? Maybe 18, sir. Maybe 18. 18 or 19, Including Eka, yeah. including you. And Yeah. did you receive my correction about your proposal? Yeah. And who is the corrector, me or Mr. Kusrin? In my paper is your name, but when Mr. Budi said that I am with Mr. Kusrin. Oh yeah, kemudian ya. But what is before talking about structure? What is the title of your thesis? My thesis for the first is kami kan ngasih bahasa Indonesia dulu tuh, sir. Iya, Soalnya kemarin belum dibuat. But Yang pertama saya kasih upaya meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami adjektif melalui metode resitasi. Tapi setelah perbaikan diganti menjadi upaya meningkatkan kemampuan siswa dalam vocabulary materi melalui metode resitasi. oh yeah, yeah. Yeah, maybe next time Mr. Kusrin and me will come and then to give a guide in seminar proposal ya. Okay, Don't be killer, sir. pardon? Okay, for all, untuk semuanya ya, semuanya, we will start. Fitri, Siti Aisyah, Mariani, also the chief of this class, Nur Sahid and the others. Alhamdulillah, we meet in this class for talking about structure. The first, I will explain about the structure because this is preparing for examination about the structure. I just give you review of the structure from structure 1 until structure 4. And then after my explanation, maybe I will give you a time if you have question. But before, I will explain about structure. For the first, about types of sentences. Type of sentences. This is a kind of sentences. Sentences will be divided to simple sentence and complex sentence. Should I speak in English or bilingual? Bilingual. Oh, bilingual, oke ya. Karena permintaannya dua bahasa. Jadi di dalam review mata kuliah structure ini, pertama saya akan bicarakan tentang kalimat. There are two kind of sentences, ada dua macam kalimat. The first is simple sentence, and the second is complex sentence. Simple sentence itu maksudnya adalah kalimat yang sederhana. Eka and the other student, is it clear slide from my PowerPoint? Clear, sir. Okay, clear ya. Yeah. Simple sentence means sentence contain one full subject and predicate. Kalimat yang terdiri satu subjek dan satu predikat, only one. Tapi kalau ada kalimat yang terdiri dari more than one subject or more than one predikat, namanya adalah complex sentence. Sekarang kita bahas dulu apa itu simple sentence. Simple sentence itu contains one full subject and predicate. The form of simple sentence bentuk-bentuknya bisa a statement, a question, a request, and exclamation ya. Statement, kalimat pernyataan,
For example, he lives in New York. And question, kalimat pertanyaan, for example, how old are you? A request, for example, please close the door. And then an exclamation. An exclamation itu kalimat seru. For example, what a terrible temper she has. What a beautiful picture, for example, like this. Now, for example, statement. He lives in New York. For example, Eka, could you change from a statement into question the sentence he lives in New York? Where is he live? Where is he live? No, not making like this. Yeah, Maksudnya sebenarnya yeah. He lives in New York. Yeah, he lives in New York. Question. no? Oh yeah. Question. Not where, but does. Does he lives in New York? Yeah. Kayak gitu. Yes, yeah. Does he lives in New York? Yeah. Does he live in New York? Yeah. And negative one? He doesn't live in New York. Yeah, he doesn't live in New York. Yeah. And then the question, request, and exclamation. Request itu kalimat permintaan. Ada yang resmi, maksudnya ada yang polite, dan ada juga yang more polite. Close the door, maybe polite. Close the door. More polite, please close the door. Coba buat lagi yang lebih sopan lagi apa? Di atas please close the door, maybe. Could you close the door, please? Yeah. Could you close the door, please? Ada lagi yang lebih sopan lagi? Apa lagi, sir? Would you mind, ya? Would you mind if you close the door, Would please? you mind close the door? Please, ya. Bisa juga, would you mind if you close the door, please? Sama seperti itu ya. Terus exclamation itu adalah kalimat seru dan lain-lain. Nah, ini hanya pembuka dari berupa kalimat simple sentence dan lain-lain. Next, beside complex sentence, also compound sentence. Compound sentence itu adalah kalimat gabungan. Ini nanti banyak materi-materi structure 4 mengambil dari compound sentence. What is compound sentence? Compound sentence is contains two or more sentences joined into one. Jadi kalimat yang terdiri dari dua atau lebih tapi digabungkan menjadi satu. Namanya compound sentence. Maka kalimatnya itu terdiri dari bisa saja dua subjek, bisa saja dua predikat, atau lebih. Contoh penggabungan kalimat itu pertama dengan punctuation alone. Punctuation alone itu adalah tanda seperti titik koma di tengah kalimat itu. Contohnya, the weather was very bad. All classes were cancelled. Itu kalimatnya satu kalimat, tapi berasal dari dua kalimat. Kalimat pertama berasal dari the weather was very bad. Cuaca sangat buruk. All classes were cancelled. Semua kelas dibatalkan. Tapi bisa saja itu digabung menjadi satu, menjadi the weather was very bad. All classes were cancelled. Cuaca sangat buruk, semua kelas dibatalkan, dengan menggunakan punctuation alone. Maka tadi saya tanya,
in Selat Panjang. What about the weather? I hope the weather is good ya. Selanjutnya, Weather was very good. ya, B, yang bagian B itu punctuation and conjunctive adverb. Punctuationnya tetap digunakan, tapi ditambah lagi conjunctive adverb. Conjunctive adverb yang dicontohkan di sini, therefore. Therefore means oleh sebab itu ya, sama dengan oleh sebab itu. For example, contohnya, the weather was very bad. Therefore, all classes were cancelled. Cuaca sangat buruk, oleh sebab itu semua kelas dibatalkan. Ya. Ini menjadi satu kalimat, tapi satu kalimat ini berasal dari dua kalimat. Saya lanjutkan lagi. Selain menggunakan punctuation dan conjunctive adverb, bisa juga menggunakan coordinate conjunction. Coordinate conjunction itu diantaranya ada and, or, but, yet ya, so, for. Ya. Contoh, the weather was very bad, so all classes were cancelled. Jadi bisa juga menggunakan therefore yang tadi, bisa juga menggunakan so. The weather was very bad, so all classes were cancelled. Could you translate into Indonesian, Eka? The weather was very bad, so all classes were cancelled. Yes, sir. Could you translate into Indonesian? The weather was very bad. Ya. Cuacanya sangat buruk, jadi semua kelas dibatalkan. Yeah, the weather was very bad, so all classes were cancelled. Nah, pertanyaan saya, itu satu kalimat berasal dari dua kalimat. Pertama adalah the weather was very bad, yang kedua adalah all classes were cancelled. All class are cancelled. Iya. Nah, sekarang dua kalimat ini tidak bisa berdiri sendiri. Jadi ada yang namanya main clause, induk kalimat, dan satu lagi namanya adalah clause, anak kalimat. Ya, anak kalimat. Sekarang Eka dan yang lain-lain, kalimat the weather was very bad, so all classes were cancelled. Ini ada yang berfungsi sebagai induk kalimat, ada yang berfungsi sebagai anak kalimat atau clause. Coba tentukan mana yang anak kalimatnya, which is clause. Noun clause sama Belum masuk ke situ belum ini. Bukan, belum masuk ke arah situ. Ini kan kalimat the weather was very bad, so all classes were cancelled terdiri dari induk kalimat dan anak kalimat. Induk kalimatnya yang mana? Anak kalimatnya yang mana? Induk kalimatnya the weather was very bad. Anak kalimatnya all class were cancelled. Good. Anak kalimatnya itu jangan lupa ada so all classes were cancelled. Nah, sekarang ciri-ciri dari induk kalimat, dia bisa berdiri sendiri tanpa anak kalimat, tidak menimbulkan pertanyaan. Contoh, kalau kita buang kata so all classes were cancelled, maka dia menjadi clear, jelas. Seperti kalimat the weather was very bad. Iya, cuaca sangat buruk. Itu kan jelas ya? Iya. Tapi bayangkan kalimat the weather was very bad-nya dihilangkan, lalu mengucapkannya hanya so all classes were cancelled. Jadi semua kelas dibatalkan. Nah, itu masih menimbulkan pertanyaan. Maksudnya apa gitu kan ya? Jadi semua kelas dibatalkan. Iya, mengapa demikian? Karena anak kalimat dia tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya induk kalimat. Maka dia harus digabung. The weather was very bad, so all classes were cancelled. Di sini disebutkan when such sentences are joined coordinately, they are each dependent clauses. Nah,
Selanjutnya ada yang namanya complex sentence. Ini juga sama, kalimat gabungan, istilahnya dengan istilah kalimat majemuk. Contain one or more dependent or subordinate clauses. A dependent clause contains a full subject and predicate beginning with a word that attaches the clause to an independent clause called the main clause. Intinya adalah complex sentence itu adalah kalimat yang terdiri dari yang pertama adalah dependent clause, yang kedua namanya independent clause. Dependent clause itu namanya adalah anak kalimat, independent clause namanya adalah induk kalimat. Ya. Induk kalimat. Ya, jadi ada dependent, ada independent. Ingat saja kalau dependent clause itu adalah anak kalimat, sedangkan independent clause adalah main clause, induk kalimat. Nah, sekarang kita lihat sini complex sentence ya. The complex sentence. So many kind of complex sentence in English. For the first, adverbial clause, adjective clause, noun clause. Eka, do you still remember the other clause of complex sentence beside adverbial clause, adjective clause, noun clause? Jadi itu kan? Could you remember the other clause beside adverbial clause, adjective clause, noun clause? Ada lagi yang clause yang lain yang sudah dipelajari? Gak ada kayak. Gak ada, saya baru belajar itu 3. Adverb, adjective, sama noun. If clause atau conditional sentence sudah ya? If conditional udah. Iya, oke. If clause juga termasuk dia conditional sentence. Nah, sekarang kita lihat adverbial clause, adjective clause, noun clause. Nanti masing-masing kita akan pelajari. Ini hanya contoh saja. Adverbial clause seperti all classes were cancelled because the weather was bad. Semua kelas dibatalkan karena cuaca buruk. Di sini ada induk kalimat dan anak kalimat. Induk kalimatnya adalah all classes were cancelled. Anak kalimatnya adalah because the weather was bad. Nah, sedangkan adjective clause biasanya nanti banyak menggunakan relative pronoun seperti who, which, whom, where dan lain-lain. For example, children who under 12 years must be accompanied by their parents. Children who under 12 years must be accompanied by their parents. Kalimat ini berasal dari 2 kalimat. Tapi kalau sudah menjadi adjective clause, fungsinya ada yang induk kalimat dan anak kalimat. Sekarang coba Eka cari atau yang lain. Kalimat the children who are under 12 years must be accompanied by their parent. Mana anak kalimatnya? Anak kalimatnya? Ya. By their parent. By their parent. Bukan itu. Anak kalimat atau induk kalimat? Anak kalimatnya. Anak kalimatnya. Anak kalimatnya ciri-cirinya ada relative pronoun jadi who are under 12 years. Itu anak kalimatnya. Yang di bawah usia 12 tahun. Itu jadi setelah kata who. Iya, who are under 12 years. Itu sampai situ itu anak kalimat. Tapi induk kalimatnya adalah children must be accompanied by their parents. By their parents. Anak-anak harus ditemani oleh orang tua mereka. Itu jelas kan ya, clear. Tapi kalau misalnya kata children must be accompanied by their parents dibuang, yang ada hanya who are under 12 years, misalnya yang usianya di bawah 12 tahun. Kira-kira membingungkan apa tidak?
Ya, membingungkan Sir. Iya, bingungkan. Misalnya Eka baru masuk kelas, ada teman-temannya baru datang yang di bawah usia 12 tahun. Nah, bingung. Karena apa? Karena memang dia sifatnya adalah anak kalimat, tidak bisa berdiri sendiri tanpa induk kalimat. Tapi kalau dia digabung menjadi satu dengan induk kalimat, maka menjadi jelas. Jadi children who are under 12 years must be accompanied by their parents. Selanjutnya noun clause. Noun clause contohnya I can't understand why you did such a thing. I can't understand. Saya tidak mengerti mengapa Paham. ya mengapa Anda melakukan seperti itu, gitu kan ya. I can't understand why you did such a thing. Bisa cuti. Ya. Nah, sekarang karena ini diawali oleh simple sentence dan complex sentence, maka sekarang kita mulai masuk ke kajian-kajian complex sentence. Karena nanti structure 4 kebanyakan complex sentence. Eka dan yang lain-lain mau pilih yang mana dulu? Apakah if clause, ataukah adjective clause, ataukah noun clause lebih dulu, ataukah adverbial clause lebih dulu? From the sources, adverbial clause. Ya, adverbial clause ya. Oke ya. Wait a minute please ya. I will look at. Okay, is it clear our slide? Jelas nggak? Jelas tidak? Jelas, Ya, jelas. kita mulai masuk sekarang adverbial clause ya. Clause. Ya, clause. Ya. Adverbial clause atau clause. Ada yang menyebutnya clause, ada yang clause. Adverbial clause. Lihat dulu definisinya. Nah, ini kecil sekali ya. Adverbial clause is a subordinate clause used to modify a verb, adjective, or adverb in the main clause. Every adverb clause is introduced by subordinating conjunction. Adverb clause tells when, where, why, how, to what extent, or how much about the word is modified. Nah, sekarang kita lihat adverbial clause ini nanti dia banyak menggunakan subordinate conjunction seperti when, where, why, how, what extent, how much, dan lain-lain. Banyak menggunakan itu. Setelah kata-kata when, where, dan why itu dinamakan adverbial clause sebagai anak kalimat yang fungsinya adalah sebagai menjelaskan tentang keterangan adverbial clause. Ini kecil sekali sebentar ya. Jelas tidak? Kecil sekali ya, jelas tidak? Kurang besar, Pak. Kurang besar. Saya bacakan saja ya. Sekarang fungsinya. Ya, Sir. Fungsi. Iya. Iya. Coba baca function yang pertama. To say that thing happen at the same time. Iya. Fungsi yang pertama yaitu adverbial clause adalah untuk menyatakan sesuatu yang terjadi di waktu yang sama. Bersamaan, ya, di waktu bersamaan. Maka conjunction yang digunakan when, as, atau while, ya. Coba baca contohnya, example. Enggak, itu enggak penuh, kurang. When I was watching apa itu, Sir? Television. Enggak, cuma sampai when I was watch aja, Sir. Iya, iya, bentar loh. Oke, ya.
kurang itu tuh Iya, kurang iya. geser Iya, dikit. iya. Mungkin ya, ini agak susah teknisnya di sini. Saya bacakan saja ya. When I was watching television, the telephone rang. When I was watching television, the telephone rang. Coba diterjemahkan. Eka, Ya Ustaz. coba. When I was watching television, the telephone rang. Nah itu kalimatnya itu dua, ada dua. Yang pertama yaitu dua kejadian yang terjadi pada waktu yang sama. ya pada waktu yang sama. Jadi yang pertama ada dua kegiatan. Kegiatan apa Ya. saja coba? Kegiatan pertama dia sedang menonton televisi, terus kegiatan yang kedua teleponnya bunyi. Ya, the telephone rang. Ya. When I was Rang. watching television, the telephone rang. Maka so the conjunction with use is when. When. Menggunakan kata when. Maka kalimatnya ketika saya sedang menonton televisi, telepon berdering Berbunyi. atau berbunyi. Berdering. Ya, the telephone rang. Nah, adverbial clause-nya when I was watching television atau the telephone rang. Adverbnya Adverbial clause-nya. Ya. when I was watching. When I was watching. Yeah, when I was watching television, ya. When I was watching Ya. television, ya. Itu adalah anak kalimat yang berfungsi sebagai adverbial clause. Kalau dia berdiri sendiri, maka dia tidak jelas. Ketika saya sedang menonton televisi, tidak jelas. Tapi kalau digabungkan, when I was watching television, the telephone rang. Maka ketika saya sedang menonton televisi, telepon berbunyi. Karena tidak jelas, ini saya jelaskan saja yang function dan conjunction-nya. Terus satu lagi di sini, to say that thing happen one after the other. Menyatakan sesuatu yang terjadi setelah yang lain. Maka kalimatnya when, as soon as, once, before, dan after. Contoh, when I had finished my breakfast, I went out. Ketika saya selesai sarapan pagi, saya berangkat. Berarti lebih dulu sarapan pagi, lebih dulu mana sarapan pagi atau berangkat dulu? Sarapan pagi. Iya. Ya, maka when I had finished my breakfast, nah, menggunakan itu baru I went out. I went out. Ya. Ada lagi, I'll phone you as soon as I get the facts. Ini juga sama, menggunakan as soon as. I'll phone you as soon as I get the facts. Saya akan menelpon Anda secepat saya terima facts. Berarti nanti terima facts lebih dulu baru menelpon. Nah, kalimat ini ada dua. As soon as I get the facts. Nah, itu clause-nya, anak kalimatnya. Induk kalimatnya adalah I'll phone. Selanjutnya, karena waktunya ini terbatas, selanjutnya saya akan jelaskan saja. Selanjutnya function, to say up the time when. Maksudnya untuk menyatakan kegiatan yang sampai waktunya selesai, maka menggunakan conjunction until atau sampai. Contoh, we waited until she arrived. Kita menunggu sampai dia tiba. Satu lagi, one event is complicated before another. Satu kejadian itu
terjadi sebelum yang lain. Bisa juga dengan istilah by the time, dengan conjunction by the time. By the time he arrived, we had already left. Pada saat dia tiba, kita sudah berangkat. By the time he comes, we will already have left. Sama seperti itu. Nah sekarang adverbial clause itu bisa berbagai macam. Ada yang namanya cause and effect, sebab akibat ya, sebab akibat. Maka dia menggunakan, jadi adverbial clause of cause and effect answer the question why. Dia menjawab pertanyaan why. Here are some common conjunction that can be used to express cause and effect. Dia bisa menggunakan since, bisa menggunakan as, bisa menggunakan because of, bisa menggunakan because. Bedanya adalah kalau because of diikuti oleh kata, tapi kalau because diikuti oleh kalimat. Nah, contoh ada kalimat Sally closed the window because the weather outside was cold. Sally closed the window because of the cold weather. Ini juga sama, adalah adverbial clause yang menunjukkan sebab akibat. Ya. Pada kalimat Sally closed the window because the weather outside was cold, mana adverbial clause-nya, mereka? Ya Pak? Adverbial clause-nya yang mana? Pada kalimat Sally closed the window because the weather outside, ya? Nggak jelas tulisannya, hilang. Iya. Sally closed the window because the weather outside was cold. Itu anak kalimatnya adalah because the weather outside was cold. Karena cuaca di luar dingin, sehingga Sally closed the window. Sally menutup jendelanya. Saya cari yang slide yang lebih jelas, tunggu ya sebentar. Tunggu sebentar ya. Halo sir. Ya, oke. I'm still preparing for slide will be clear. Saya tunggu ya. Close. Ini. Baik, karena waktunya ini sedikit untuk adverbial clause, nanti dibaca lagi ya, kayak
dia menggunakan conjunction yang tadi menggunakan where, terus menggunakan when, while, dan lain-lain. Selain itu dikenal yang namanya adjective clause. Adjective clause sudah belajar belum? Halo? Ya, Adjective clause sudah pernah dipelajari? udah. Ya, oke. Sekarang mengulang sifatnya ya. Jadi Ya. lihat adjective clause ini ciri-cirinya nanti ada beberapa. Ada who. Yang pertama who. Who itu digunakan That. ya that netral sifatnya ya. Ada lagi selain who, that apalagi? Who. Ya, who, Which. which, terus whose. Terus ada lagi whose. Iya. What's the difference between who and whom? Apa sih bedanya, maksudnya penggunaan kalau who untuk apa? Kalau who untuk Orang ya. who untuk objek orang. Orang. Objek. Iya, orang sebagai subjek. Kalau Kalau who, who untuk subjek. Kalau who untuk objek. iya. Kalau whose, Whose untuk sub. posesif. Milik. Ya, subjek Milik. Ya, milik ya. Ada who, atau kalau which, halo? Kalau which untuk apa? Untuk benda ya, untuk benda dan binatang. Suara saya jelas? Halo, Eka? Ya, benar. Ya, oke. Is it clear? Ya, Ya, oke. clear. Ya, saya lanjutkan ya, masih sedikit lagi. Sekarang who. Who ini untuk orang. Contoh, Ya. the girl is pretty. She sits She sits beside me. How many sentences? Berapa kalimat itu? Dua ya. Kalau itu digabung menjadi satu, maka dia namanya adalah complex sentence. Dan Ya. namanya karena dia menjelaskan mensifati dari benda tersebut, maka dinamakan adjective clause. Di dalam kalimat di atas ini ada sebuah subjek pronoun yaitu she, merujuk kepada the girl ya, untuk membuat sebuah adjective clause. Jadi bisa menggantikan she dengan kata who. Maka kalimatnya nanti paling bawah coba lihat itu, the girl who sits beside me. Beside me is pretty. Iya. Itu kan asalnya dari dua kalimat. Pertama adalah the girl is pretty, yang kedua she sits beside me. Pertanyaan saya, Ya. kalimat the girl who sits beside me is pretty, mana adjective clause-nya? Adjective clause-nya who, the girl. Hah? Who? The girl who. The girl star adjective-nya. Nah, bukan adjective clause-nya. Anak kalimatnya maksud saya. Anak kalimatnya yang mana? Anak kalimatnya pretty. Bukan. Anak kalimatnya itu ciri-cirinya ada pronounnya who sits beside me. Who sit beside me, yang duduk di samping saya. Who's, Iya. ya. Itu anak kalimat. Dia tidak bisa jelas. Nanti timbul pertanyaan, Ya. siapa yang duduk di samping saya? Apakah nanti Nur Syahid atau ke Eka atau Mariani atau Siti atau Fitri, gitu kan tidak jelas. Maka untuk lebih jelasnya ditambahkan dengan main clause, induk kalimat. Induk kalimatnya adalah the girl is pretty. Is pretty. Iya.
gadis itu cantik, maka digabung menjadi satu. Ya. The girl who sits beside me is pretty. Gadis yang duduk di samping saya itu cantik. Jadi who sit beside me itu menjelaskan kata the girl, ya. Atau bisa juga kalimatnya the girls who sits in the class of selat panjang are pretty. Atau the boy who sits in the class of selat panjang are handsome gitu. Kan kalau di selat panjang cantik-cantik semuanya ya, ganteng-ganteng semuanya. Ya, Eka. Yang terakhir. Iya, cantik-cantik semuanya, yang wanitanya kan ya, yang laki-laki ganteng-ganteng semuanya kan. Ada yang ingat. Next, the girl who sit beside me is pretty, ya. Itu kalimatnya jadi begitu. Maka inilah namanya adjective clause. Who itu untuk orang sebagai subjek. Ciri-cirinya setelah who adalah ada verb who sits. Nah, sekarang kita lihat yang whom. Ah, ini dia ya. Ini ya, saya jelaskan dulu ya. Who digunakan untuk orang, human as a subject, whom human as object, sedangkan which for animal and things. Sedangkan that dia netral sifatnya, bisa mengganti who, whom, dan which. Whose bisa digunakan untuk posesif kepemilikan. When bisa juga digunakan untuk waktu. Why untuk sebab. Nah, sekarang latihan sebentar sebelum ditutup karena waktunya. Combine the two sentences into one by using adjective clause. Oh, ini sudah ada ya. Kalimatnya the waitress was bad guy. He overcharged us. Ya. Maka kalimatnya the waitress who overcharged us was a bad guy. Is a bad guy. Yeah. The man has a beautiful daughter. He is a policeman. Maka the man who is a policeman has a beautiful daughter. Yeah. Yang ketiga bisa dibaca, Eka, my sister. Nggak bisa, Sir. Nggak bisa Oh, dibaca. tidak jelas ya? Kenapa? Iya, tidak jelas. Tunggu. Bentar dulu. Saya berikan contoh yang lain, bentar. Sir, Ini, bisa oke. dikirim nggak? Iya, oke, nanti saya kirim ya. Sebentar ya, ini harusnya tadi memang materi kita dimulai jam 10. Tadi ada traffic, ini ada masalah di sini. Jadi materinya coba dicatat saja ya. Nanti saya kirim. Pertama yaitu type of sentence. Type of sentence. Terus materi kedua Ya. adverbial clause ya. Ya. Materi ketiga adjective clause. Materi keempat noun clause. Materi kelima conditional sentences. Eka catat ya, nanti bisa saya kirim. Pertama type of sentences, adverbial clause, adjective clause, noun clause, conditional sentences. Satu lagi ya untuk kisi-kisi itu ujian. Active
Not active, passive voice. Passive voice. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harusnya saya hari ini memberikan 6 materi, tapi karena keterbatasan waktu, maka tidak semuanya nanti saya akan kirim. Yang pertama type of sentences, adverbial clause, yang ketiga adjective clause, yang keempat adalah noun clause, yang kelima conditional sentences, yang keenam adalah passive voice. Sebenarnya selain materi ini ada lagi materi lain, itu berkaitan dengan structure 1 dan structure 2. Yang saya yakin kalau structure 1 agak mudah ya nanti kalau untuk ujian, karena seperti present tense dan lain-lain. Saya akan email. Coba emailnya salah seorang siapa? Bisa disebutkan emailnya, alamat emailnya? Ya? Email. Oh gitu ya. Oh berarti nanti saya kasih ke Pak Asep ya. Lalu Pak Asep. Jadi ada 6 materi nanti saya berikan kepada Pak Asep. Lalu dikirim ke Selat Panjang. Saya rasa cukup ya Eka dan kawan-kawan yang lainnya. Ya Pak. Ya. Thank you. See you. Ya. Oke. Soal UGIP-nya multiple choice or essay? Ya. Multiple choice consists of 25. Multiple choice-nya 25. Sedangkan multiple choice-nya 25 soal. Pilihan gandanya kan optionnya A, B, C, D until E. Isiannya itu 5 questions. Ya, 5 question. Dipelajari saja yang sudah dipelajari. Untuk emailnya nanti bisa saya kasih ke Pak Asep aja. Ya, oke ya. Oke, thank you. See you on Thursday ya, 20th of June. Yeah, I will come to Selat Panjang with the other lecturer around 4 days. Maybe if you feel rather difficult to understand about thesis or proposal thesis, I will give you a guide. Yeah. I will give you an explanation about research methodology. Yeah. Okay, thank you. Thank you for all. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.